नमस्कार बंधुरा केमन आছেন सबाई आमार जीके बांगला चैनेले तोमादेर सकलके स्वागत। आज के तोमादेर जोन्नो निये चले एसेछि कतगुलो गुरुत्वपूर्ण प्रश्नगुलो तोमादेर संगे आलोचना करब। तार आगे बंधुरा तोमरा आमार एई चैनेलटा सबस्क्राइब करे दिते एकदम भुलो ना। किन्तु चले जाচ্ছি आजकेर प्रथम प्रश्ने। किभाबे टेंशन दूर हय? ऑप्शन ए आदा चा खेले, ऑप्शन बी ट्रैवलिंग करले, ऑप्शन सी व्यायाम करले नाकि ऑप्शन डी ध्यान करले। बंधुरा एखाने सठिक उत्तर हये जाबे ऑप्शन डी ध्यान करले। चले जाচ্ছি परवर्ती प्रश्ने। कि खेले भूले जावा रोग भालो हये जाय? ऑप्शन ए टक दई खेले, ऑप्शन बी पोस्त, ऑप्शन सी आमिर शरबत नाकि ऑप्शन डी ब्राह्मी शाक खेले। बंधुरा एखाने सठिक उत्तर हये जाबे ऑप्शन डी ब्राह्मी शाक खेले। बंधुरा आजकेर समस्त प्रश्नेर उत्तर जानते भिडियोटा प्रथम थेके शेष पर्यन्त देखते थाकुन एबं आमार चैनेले नतून हये थाकले दया करे आमार एई चैनेलटा सबस्क्राइब करे आमार पाशे थाकुन। चलो बंधुरा देरी ना करे चले जाচ্ছি परवर्ती प्रश्ने। परवर्ती प्रश्ने आछे आपेले कोन অ্যাসিড থাকে? ऑप्शन ए टार्टारिक অ্যাসিড, ऑप्शन बी ম্যালিক অ্যাসিড, ऑप्शन सी সাইট্রিক অ্যাসিড, ऑप्शन डी ল্যাকটিক অ্যাসিড। বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ম্যালিক অ্যাসিড। চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নে। একটি ভেষজ উদ্ভিদের নাম কি? অপশান এ সর্পগন্ধা, অপশান বি তাল, অপশান সি পার্থেনিয়াম, অপশান ডি কলসপত্রী। বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ সর্পগন্ধা। চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নে। বিয়ার আমাদের শরীরের কি উপকারে লাগে? ऑप्शन ए बहुमूत्र दूर करते, ऑप्शन बी नार्भेर समस्या मेटाते, ऑप्शन सी किडनी भालो रखते, ऑप्शन डी कैंसर नियंत्रण करे। एखाने सठिक उत्तर हो जाबे ऑप्शन सी किडनी भालो रखते। चले जाচ্ছি परवर्ती प्रश्ने। माछ किसेर साहाज्ये श्वासकार्य चालाय? ऑप्शन ए चोखेर साहाज्ये, ऑप्शन बी मुखेर साहाज्ये, ऑप्शन सी नाकेर साहाज्ये, ऑप्शन डी फुलकार साहाज्ये। बंधुरा एखाने सठिक उत्तर हो जाबे ऑप्शन डी फुलकार साहाज्ये। चले जाচ্ছি परवर्ती प्रश्ने। शरीर ठंडा राखते कोन सब्जी खेते हबे? ऑप्शन ए शाक, ऑप्शन बी कचु, ऑप्शन सी लाउ नाकि ऑप्शन डी ओल। बंधुरा एखाने सठिक उत्तर हो जाबे ऑप्शन सी लाउ। जा जाक परवर्ती प्रश्ने। माछेर डिम खेले कि हय? ऑप्शन ए चोख ओ हार्ट भालो थाके, ऑप्शन सी हजम समस्या दूर करे, ऑप्शन सी बातेर व्यथा दूर करे, ऑप्शन डी स्मृतिशक्ति बाड़ाय। बंधुरा एखाने सठिक उत्तर हो जाबे ऑप्शन ए चोख ओ हार्ट भालो राखे। चले जाচ্ছি परवर्ती प्रश्ने। दाँत ओ हाड़ शक्त हय कि खेले? ऑप्शन ए पुष्टिकर खाबार खेले, ऑप्शन बी फैट जातीय खाबार खेले, ऑप्शन सी ভিটামিন জাতীয় খাবার খেলে নাকি অপশন ডি ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার খেলে। বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার খেলে। বন্ধুরা আজকে শেষ প্রশ্ন তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, তার আগে তোমরা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। চলে যাচ্ছি আজকের শেষ প্রশ্নে। শরীরে আয়রনের ঘাটতি মেটায়? অপশন এ পালং, অপশন বি লেটুস, অপশন সি নোটে, অপশন ডি সজনে। বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ পালং। বন্ধুরা আজকের মতো প্রশ্ন আলোচনা আমি এখানেই শেষ করছি। আজকে জিকে প্রশ্নগুলো তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই আমাকে
কমেন্ট করে জানাবে। আর এই ধরনের নতুন নতুন জিকে প্রশ্ন বা ভিডিও দেখতে তোমরা কিন্তু আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিতে একদম ভুলবে না। বাই বাই বন্ধুরা।